बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं अनीसा खालिद। नजर डालेंगे न्यूज़ हेडलाइंस पर। खैबर पख्तूनख्वा में पायदार अमन का क़याम नागुज़ीर हो चुका। वफाक और केपी में सर्द जंग की बात हकीकत नहीं। वज़ीर-ए-आज़म का कौमी वर्कशॉप में खैबर पख्तूनख्वा के शुरा से खिताब। कहा, अफगानिस्तान से दहशतगर्दों को लाकर बसाने का फैसला फाश गलती थी। मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ने की वजह भी यही है। पुलिस मुल्क में अमन और कानून की पहली दिफाई लाइन है। मुसल्लह अफवाज हमेशा बहादुर पुलिस के साथ खड़ी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ऐलान। नेशनल पुलिस एकेडमी का दौरा। पुलिस शोधा को खराज अकीदत कुर्बानियों का एतराफ। और सानहा गुल प्लाजा पूरे मुल्क को अफसरदा कर गया। अमवात की तादाद 27 हो गई। 8 लाशों की शिनाख्त हो गई। लापता अफराद के अहले खाना आज नमूने जमा कराएंगे। इमारत का 40% हिस्सा गिर चुका, बाकी किसी भी वक्त गिर सकता है। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीलात की जानिब बढ़ें और आपको बताएं। जैकबाबाद से खबर शामिल करते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ अब्दुल्ला बरोड़ो की रिपोर्ट के मुताबिक जैकबाबाद सिटी और तहसील के बिना मुकाबले कामयाब होने वाले रहनुमा सिंध के साबिक मरकजी सदर इंतजार हुसैन, जिले सदर डॉक्टर अब्दुल जब्बार खोसर, साबिक सिटी सदर अब्दुल नबी, तहसील सदर सैयद सुभान शाह और सदर जावेद दरपाली, सिटी जनरल सेक्रेटरी फातिह मोहम्मद और सिटी नायब सदर गुलाम सरवर सोमरो, मालियाती सेक्रेटरी नाइमुल्ला, तहसील डिप्टी जनरल सेक्रेटरी अब्दुल कादिर और सिटी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी आसिफ अली इमरानी को लोअर स्टाफ के रहनुमाओं सरवान तारिक अहमद लगारी, गुलाम रसूल और दीगर रहनुमाओं ने बिना मुकाबला कामयाब होने वाले अहदेदारान को फूलों के हार पहनाए और मुबारकबाद भी दी। मंजनाबाद कदीमी गला मंडी सहूलियात से महरूम। स्ट्रीट लाइट्स और आवाम के लिए वॉशरूम न होने की वजह से मजदूरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मार्केट कमेटी अमला सिर्फ टैक्सेस वसूल करने में मसरूफ है। दूसरी जानिब गला मंडी में खरीदो फरोख्त की बोली न होना, शहर के गर्दनवा में गैर कानूनी खरीदो फरोख्त पर एक्शन न लेना मुकामी इंतजामिया पर सवालिया निशान बन चुका है। जनरल सेक्रेटरी गला मंडी मोहम्मद अहमद वट्टो का असिस्टेंट कमिश्नर मंजनाबाद अतीकुल्ला खान से फौरी सहूलियात मैसर करने का मुतालबा। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मंजनाबाद चौधरी अमजद रफीक से। जी चौधरी अमजद रफीक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मिंचनाबाद गला मंडी में। बोली का निज़ाम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और लाइटें ना होने की सूरत में यहाँ पर ज़रूरी जिनास का कारोबार नहीं किया जा सकता। और इस वक्त मेरे पास एक आड़ती भी मौजूद है, मज़ीद उनसे जानेंगे गला मंडी के हवाले से उनका क्या कहना है। कोई लाइटां ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਔਰ ਖੰਭੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਰਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟਰਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਦਫਾ ਇੱਥੇ ਵਾਕੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਵਣ ਨਾਲ। ਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਨਾ ਹੀ ਪੁਲੀ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਮਿੰਚਨਾਬਾਦ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਨਾ ਟੋਟਲ ਹਾਲ ਜ਼ਰਈ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਨਾਸ ਮਕਰੋਡਗंज बहावल नगर पाक पतन शरीफ उस इलाके में जान। सर, गला मंडी के अलावा जो आड़तें बनाई गई हैं ओपन, उसके हवाले से आप क्या कहना है? वो लोग जो कॉलेज रोड, पाक पतन रोड, कुमड़ा रोड, स्टेशन रोड, इधर जो लोग बैठे हैं ना, वो बाहर से खरीदारी करते हैं और इसलिए गला मंडी की तरफ तो जो जिम्मेदार कम देता है। सर, आप टैक्स भी अदा करते हैं, लेकिन आपको मफाद क्यों नहीं? हमने तकरीबन जो पर क्वांटल टैक्स है 2 रुपए फी बोरी देते हैं हम, और जो है लाइसेंस का टैक्स भी देते हैं, और भी जो कोई मामलात हो हम गला मंडी वाले अदा करते हैं। जो बाहर हजरात बैठे हैं उन्होंने कभी ना कोई टैक्स दिया है और ना ही तकरीबन अक्सर के लाइसेंस भी नहीं है। या अगर लाइसेंस बने भी हैं तो गला मंडी के बने हुए हैं और वो बैठे बाहर हैं। जी, जैसा कि आप आरती की बात सुन रहे थे, उनका कहना है गला मंडी में एक बोली का सिस्टम बनाया जाए। अगर बोली होगी तो जिम्मेदार इधर ज़रूरी इजलास लाएंगे और हमको भी मफाद होगा। कैमरामैन टीम चौधरी अमजद रफीक के साथ A1 टीवी मिंचनाबाद। और खबर है बडगाम से, जहां पर जमीयत उलमा इस्लाम के सीनियर रहनुमा और साबिक रुकने कौमी असम्बली मौलाना मोहम्मद यूसुफ की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में सेनेटर मौलाना अताउर रहमान, मुफ्ती कफायतुल्लाह समेत उलमा, सियासी समाजी शख्सियात और हजारों अफराद ने शिरकत की। मजीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, आगाह कीजिएगा।
جی بالکل، شیخ الحدیث قاری محمد یوسف کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے اب سے کچھ دیر قبل، اور نماز جنازہ میں جو ہے وہ ہزاروں افراد شریک ہوئے ہیں۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے، اور ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے کے لیے جو ہے وہ ٹریفک پولیس کی بھاری نفری بھی وہاں پر موجود تھی، اور نماز جنازہ کے موقع پر جو ہے وہ ہر آنکھ اخبار تھی۔ مولانا قاری محمد یوسف 2 مرتبہ جو ہے وہ بڈگرام سے نیشنل اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے تھے، اور جمعیت علماء اسلام کے سینئر رہنما تھے۔ مولانا فضل الرحمان نے ان کے انتقال پر جو ہے وہ افسوس کا اظہار کیا ہے۔ جی اور کراچی صفورہ ٹاؤن کونسل کا 11واں اجلاس وائس چیئرمین عبدالحق بلوچ کی صدارت میں منعقد ہوا، جس میں 5 قراردادوں کو منظور کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق اراکین کونسل کی کثرت رائے سے ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی تشکیل دی گئی۔ 8ویں اور 9ویں اجلاس کی رویداد کی توثیق، ٹاؤن کی حدود میں مختلف جگہوں کو نام دینا یا نام تبدیل کرنا۔ اراکین کونسل کے لیے اجلاس میں شرکت کے لیے ٹی اے این ڈی اے اور رمضان مبارک کی مہنگائی کنٹرول کے لیے ضلع انتظامیہ کو معاونت فراہم کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کی قراردادیں منظور کی گئی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وائس چیئرمین عبدالحق بلوچ نے کہا کہ اراکین کونسل کی رائے کا احترام کرتے ہیں۔ ڈی پی سی تشکیل دے دی گئی ہے، امید ہے یہ منصفانہ بنیادوں پر کام کر کے ملازمین کو میرٹ پر ترقیاں دلوانے میں اپنا کردار ادا کرے گی۔ ڈی اے اینڈ ٹی اے کے حوالے سے قرارداد پاس کی گئی ہے، جس کے حامی ہیں اور کہ اجلاس اینڈ کرنے پر اراکین کونسل کو ٹی اے اینڈ ڈی اے ملنا چاہیے۔ اس کے قانونی تقاضے دیکھتے ہوئے اسے نافذ العمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ ٹاؤن میں بہت سی جگہیں بغیر نام کے ہیں، انہیں نام دیا جانا ضروری ہے، لہٰذا قرارداد کی منظوری کے بعد اراکین کونسل سے گزارش ہے کہ وہ نشاندہی کریں تاکہ بے نام جگہوں کو نام دینے کے ساتھ اگر کہیں دوبارہ نام دینے کی ضرورت ہے تو اسے بھی قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد نام دیا جا سکے۔ اجلاس میں اپوزیشن لیڈر سکندر علی بلوچ، چیئرمین کمیٹی الیاس اور چیئرمین اسٹیبلشمنٹ کمیٹی ثاقب راجپوت، چیئرمین انصاف کمیٹی امروز امام اور اراکین کونسل شمیم صدیقی، سمار گابا اور محمد صادق، ادنان جاوید، کرامت، سائرہ ساجد، راحت زیب، زارش خانزادی اور سیدہ اشرف نے شرکت کی، جبکہ قراردادیں اراکین کونسل شمیم صدیقی، سائرہ سجاد، سمار گابا، راحت زیب خان نے پیش کی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید کسی بھی خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV۔